रामनगर स्पीकिंग। हाँ प्रकाश कह कौन कहल मो विरुद्ध में भिजिलांस को चिठी जाइए तमें कौन आज पर्यंत रामनगर को चिन्ह पारलनी मोर किसी हेनी प्रकाश तथापि खबर देता जो तुमको अनेक धन्यवाद रखुच्छी। हे गांधी महात्मा यही कौन तुम स्वप्नर राम राज्य कौन है तमें एमती ठिया जान हाँ से नुआ कलेक्टर आसवा दिन ठारू तमें टे शांति रे बसी पारुन। अच्छा से पुराना कलेक्टर रथबाबू को कही तमें बदल चेष्टा करुन से तुमको निश्चय साहाय्य करेंगे। ताछड़ा ये तो आम 3 वर्ष बीतीगला फुलझरण प्रोजेक्ट न सरिया जाए एठू जीवार प्रश्न उठुची कोठू रथ बाबू मु ये लोक मानक केते स्वप्न देखैछु केते प्रतिश्रुति मध्य देइछु टांगारा भुई रे पानी रो सुओ छुटिबो सबुज खेत बाड़ी रे ये अंचलटा हसी उठिबो। से गांधी युवकण अच्छी आदर्श नहीं बाट चले पारे आज अनेक प्रतिबंधक ता माने कलेक्टर विश्वम्बर सामंतरा बचस्कर होई मो दुर्नीति को प्रश्रय देवी तमें तो निजे देखिच सुनीति ये लोक माने दी ओली मुठे खाइबा को पाउना एमानक पई आम सरकार केते योजना करूछंती किंतु केतेक दुर्नीतिखोर ऑफिसर मानक पई से योजनार सुफल एमाने पाई पार नहांती ना मु किंतु सालिश करिबिनी। चाकरी जीवन सालिश न करी तमे केते दहगज होच बारंबार बदल होई कष्ट सौच हेले प्रतिबदल तमे पाउछ कोन पाइबाटा बड़ कथा नहीं मौसी। सर नमस्कार मौसी देश कौन पाई न भावी बर देश को कौन देइछंती बोली भाविले ये देशटा सुना पालटी जीव। सार आदर्श पाई ताकर केते सम्मान ता छड़ा स्वेच्छाचारिता स्वार्थपरता को नहीं कौन से सभ्य समाज के गढ़ी हुई मौसी। सर यहाँ हूँ लाटेस्ट स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट बस बाबा आज्ञा। सूर्य सर समयटा को हाथ मुठा भितर बांधि न रखिले समयटा सुखिला बाली परी हाथरू खसी जाए यही समय को प्राधान्य देखिया जगू फुलझरण प्रकल्पर अधारू अधिक काम सरिबा को बसलानी ये कथा तुम जल्दी भूल न जाओ। ना सर डेरी पे मुझे दुखित काली टे काम बराद करू डेरी हो गला। अरे ना ना मु तुमको दोष दौनी सूर्य प्रोजेक्ट इंजीनियर भावे ये प्रोजेक्ट पई तमे अनेक किछि करछ अनेक सहज मध्य करछ। नाइ सर मु तो आपनक स्वप्नर सेतु बंधरे गुंडीची मुसाडे मात्र। अरे ना ना हमें तो प्रोजेक्ट पई ब्लूप्रिंट देइछो लेआउट देइछो आ खरा रे घंटा घंटा धरि ठिया हेई मो स्वप्न को साकार करय चेष्टा कर तमे गुंडीची मुसा हबो केमिति तमे तो प्रकल्पर बाई मुंडी किंतु जानती सर से नुआ कलेक्टर को अवांछित ऑर्डर को आपण अवमानना करिवर से माने आपण को एग्नेस्ट विजिलेंस तदंत पई षडयंत्र करिसेंती। हे भगवान एबे एबे कोन हबो मते भाई डर लागुची। एथिरे डर लागिबार किछि नाही मस सचोट आदर्शवादी महत पुरुष माने ए सब को भय करंतिनी। आपण देखिबे मौसी ए प्रोजेक्ट निश्चय दिने शेष हबो 10,000 हेक्टर जमी रे पानी मारिबो सुखिला माटी मार कोड़े अधा भुकिला थिबा गरीब लोक गुड़ाक सबुज क्षेत्र पवनर ताले ताले ढेउ को देखि मन भरी हसिबे आ सेही हबा हम जीवनर सबुठ बड़ सफलता। खाली सफलता नुहे सूर्य सार्थकता मध्य। सर एते सपन को राती थिले तो तमर से सार्थकता आसीबा पूर्व कलेक्टर एमएल कॉन्ट्रैक्टर समस्त मिसी तम दी जन को विदा कर साथिबे। जीवन थिले तो जंत्रणा थाए सुनीति आ चाकरी कले बदली हुए ये तो गोटे नियम
କିନ୍ତୁ ବଦଳିକୁ ଡରି ଯୋଉମାନେ ଅନ୍ୟାୟ ସହିତ ସାଲିସ କରନ୍ତି ସେଇଟା ହଉଛି ସ୍ୱାର୍ଥପରତା। ହଁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର ରାମ ସିଂ ଆସିଥିଲା। ରାମ ସିଂ? କଲେକ୍ଟର ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ଶାଢୀ କିଣା କଥା ଶୁଣି ତମେ ଦୋକାନ 50 ଖଣ୍ଡ ଶାଢୀ ପଠେଇଦେଲ। ହଁ ଜାଣିଛ ସବୁ ତାଙ୍କର ପସନ୍ଦ ହେଇଛି, କିଛି ବି ଫେରିଲାନି। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ହବାର କ'ଣ ଅଛି? ବିଲଟା ଦେଇ ଡ୍ରାଇଭର କହିଛି, କଲେକ୍ଟର କହିଛନ୍ତି ବିଲଟା ତମେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବ। ଦେଖ ବିଲ୍ ମୁଁ କାଇଁ ପେମେଣ୍ଟ କରିବି? ମୁଁ ଲାଞ୍ଚ ଖାଇନି ଯେ ଲୁଗା ଦୋକାନକୁ ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିବି। এটা সরকার পয়সা সুবর্ণগড়র গরিব মানক প্রকল্প পাই আসুচি, ইয়ার সদুপযোগ আম মানকর দায়িত্ব। ହଁ দায়িত্ব যে হেলে এঠা লোকଙ୍କର সহযোগ মিলিব কেমিতি? রথ সারক বদলি পরে সে মুখা পিন্ধা লোক গুড়াক মৌকা পাইগলে, আর সে কলেক্টর সামন্তরায় মধ্য এথরে তাଙ୍କୁ সহযোগ করুଛନ୍ତି। এমএলএ কন্ট্রাক্টর কুজি নেতা এ অঞ্চলর লোকমানଙ୍କୁ একাঠি করি সেমানଙ୍କୁ নিজ অক্তিয়ারକୁ আনি সেমানক রক্ত শোষি রাতারাতি বড়লোক হବାକୁ চেষ্টা করুଛନ୍ତି। এটি সহযোগ মিলিব কেমিতি? କଲେକ୍ଟର ବିଶ୍ୱମ୍ବର ସାମନ୍ତଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେତେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କଲେ ବି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସାଲିସ କରିବିନି, ମୁଁ ବି ପଛେଇ ଯିବିନି। ହଁ ସୁନିଧି, ତମେ ମୋଟେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ଆମେ ଠିକ୍ ଥିଲେ ଆମର କେହି କିଛି କରିପାରିବେନି। ମୁଁ ତାହେଲେ আসছি স্যার। না 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 তবে আজ ଆମ ଘରେ ଖାଇକି ଯିବ। ନାହିଁ ମାଉସୀ, ଆଉ କେବେ, କାରଣ ଅଫିସକି ଯାଇ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଫାଇଲ କାମ କରିବାକୁ ବାକି ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ା ମୋତେ ସାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆସିଛି ଆସିଛି ସାର୍। ଏ ଶୁଣିଛ, କ'ଣ କୁହ? এই ରିଙ୍କି କଥା କହୁଥିଲି, ତା ବାହାଘର ବିଷୟରେ। ତୋ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ଖରାପ ହେବ ନା କ'ଣ? କାହିଁକି? ଆରେ ଝିଅଟାର ପାଠପଢ଼ା ସରିନି, ଏତେବେଳୁ ବାହାଘର ଭୂତ ତ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଲାଣି। ଓହୋ, ଏବେ କ'ଣ ବାହାଘର କଥା କହୁଛି? ତେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟଟା ଭଲ ପିଲା, ତା ସହିତ ମୋ ରିଙ୍କିର ବାହାଘର କଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା? ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବଟା ଭଲ। ପିଲାଟାର ବାପା ମା ନାହାନ୍ତି, ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇ ସେ ଆଜି ଇଞ୍ଜିନିୟର। ତା ଛଡ଼ା ତା ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟ ଉଜ୍ଜଳମୟ। ତାହେଲେ ସମୟ ସୁବିଧା ଦେଖି ତା ସହିତ କଥା ହଉନ? ଆରେ ରିଙ୍କି ତ ଆସିବାର ଅଛି, ଆସୁ, ତାପରେ ଆମେ ସେ ପରସ୍ପର ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆମେ ଆଗେଇବା। ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି? ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ମିକୁ କ'ଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରକୁ ଫେରିନି ନା କ'ଣ? ତାକୁ କ'ଣ ଫୁର୍ସତ ଅଛି? କାହିଁ? ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ବସି ପାଠ ପଢୁଛି। ଭଗବାନ ଯଦି ତାକୁ କୋଉ କୂଳରେ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ଭାରି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ନିଷ୍ଠାପର ଉଦ୍ୟମ ଆଉ ସଫଳ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କଦାପି ବ୍ୟର୍ଥ ଯାଏନି ସୁନୀତି। ତମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର, ଭଗବାନ ତମ ଡାକ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବେ। ପ୍ରୀତି ପ୍ରତ୍ୟୁଷର ପଦ୍ମିନୀ ନାୟିକା ବିହଳିତା ମଧୁ ଗନ୍ଧେ, ସେ ଗନ୍ଧେ ବିଭୋର ଉଦାସ କବି ମୁଁ ନାଚୁଛି ଜୀବନ ଛନ୍ଦେ। वाह 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 सर, सर की सुंदर कविता सर, सतरे सर एभलिया कविता सर मो जीवन में केबे सुननी। सर मो मन कहूची एभलिया कविता मो बारंबार सुनंदी कि। सुंदर सर, अति सुंदर, अतीव सुंदर सर। सुंदर ए बंगलाटा को तमे सुंदर कहूछ? हां, एमिति गोटे मानधाता अमलार बंगला रे केबे कलेक्टर रुहंतिनी, बरं मो बाबांकर आउट हाउस याठू ढेर गुण रे सुंदर। Oh, you misunderstood. बुझलो कावेरी, मो स्टेनो प्रभाकर ये घर को पसंद करनी, से मो कविता को प्रशंसा कर। रियली मैडम, सर जो कविता सब लिखि छथि ताको जदि गोटे बही आकार छपे दिया हुए ताले आपण देखिबे मैडम, ये पृथ्वीर जेतेक बड़ बड़ सब पुरस्कार अछि सब पर आसी सार को गोड़ तळ अजाड़ी होई पड़िबो। आ जानि छथि मैडम, हॉट केक पर बही गुडा को गोटिए पर गोटिए सब तक बिक्री हे जिवो। ओहो प्रभाकर, तमे बंद करो तमरे कविता, से सब सुनिबा को मोर टिके भी इंटरेस्ट नाही। सुनो, मु एठी केमती भलो रे चलिबी, केमती भलो रे रहिबी, तमे सेही व्यवस्था करो। गोटिए रूम रे एसी, सेथरे पुनी फ्लोरिंग गुडा को सब खंडिया खबराई गेछि। आई नो ये घरटा तम लाइक रो नुहे, बट डोंट वरी, सब ठीक हे जिवो। कोन ठीक हे जिवो? ने कोन ठीक हे जिवो?
जदि सब ठीक हे जिवो ताहले ए जे सब किछि ठीक हेई पारनी कोन पई आई फील सफोकेटेड सर सर मैडम ठीक कथा कहउछन सर आपण हले जिल्लार कलेक्टर एते बड़ बंगला रे गोटे मात्र एसी सर आपण पर लिखिक देले सरकार 2-3 एसी अप्रूवल करे को बाट पाइबेनी व्हाट अप्रूवल सर अप्रूवल कौन नहीं अप्रूवल कौन नो सर ए जिल्लार मु होची कलेक्टर ता छोड़ा DRDO मत प्रेसिडेंट सर जदि मो घर 2-3 एसी लागि जिवो कम आकाश छेडी पड़िबो नो सर तुमरो आई मीन आसंता काली मोर प्रत्येक रूम रे एसी लागिबो एमती कि मो कार जो एसी डैमेज हे पड़छि से रिपेयर नुए रिप्लेसमेंट हबो आ सेटा सरकारी पैसा रे निश्चय लागेबो सर सर आपण एक काम करंतु सर हमर से जो रामनरेश बाबू अछंती तांको टिके सर फोन कर दिंतु तापर देखिबे प्रभाकर कोन करछ ओ तमर से DRDO रो प्रोजेक्ट डायरेक्टर यस मैम से लोकटा होछि निहाती गोटे फालतू लोकटी यस मैम तार वो चर्बी ही जाई यस सर स्टिल आई विल टेक केयर मो ता कथा बुझुची बुझाନ୍ତୁ ସାର୍ ଭଲ କରି ତା କଥା ବୁଝନ୍ତୁ ସେଇ ଗୋଟାକ ଲୋକ ବାଟକୁ ଆସିଗଲେ ସବୁ ବଲେ ଠିକ ହେଇଯିବ ସାର୍ आपण माने ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କୁଞ୍ଜ ପରିଡ଼ା ସାର୍ ଏମଏଲଏ ମୁରଲି ମହାନ୍ତି ପିଏ ସାର୍ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ଆଉ ଇଏ ହେଲେ ସାର୍ ଆମ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣାଶୁଣା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମିଷ୍ଟର ଧରଣୀ ଦିଗଲ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର Congratulations, Collector sir. थैंक यू सर Congratulations. सर सर नो बस आपण बस प्लीज बस Thank you. ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ମୋ ଇଲାକାରେ ପାଇ ମୁଁ ବେଶ ଗର୍ବିତ। ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର आज्ञा एमएलए सार तो फूल तोड़ आनिक देले और तमे कोन नाजो फेन कोंटा आनिक आछो ହଁ କହିବନି କାହିଁକି ସେଇ କଣ୍ଟା ତ ଆମ ଦେହରେ ମନରେ ଫୋଡି ହେଇକିରି ରକ୍ତ ଗୁଡାକ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପଡୁଛି ନା माने ଆଉ ସେଇ ରକ୍ତରୁ ଗଢା ଏଇ ଯତ୍କିଞ୍ଚିତ ସୁନାହାରଟି ମୁଁ ମାଡଙ୍କ ପାଇଁ ଉପହାର ନେଉଛି। दी डिलीवरी होबा निश्चय यस मैडम। हयो एमिति गोटे धोइया जगह को तमे काहे की कलेक्टर हे आस्तलो मु किछ बुझी पारुनी ଧରଣୀ ଦିଗ ଆରେ ତମେ ପରା ମୋ ଇଲାକାରେ ଗୋଟେ ନାମଜାଦା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ନାକ ନିଶଟା ତଳେ ପକେଇ ଦେଲ ନା ଏମିତି ଗୋଟେ କମ ଓଜନର ହାର ଆଣିବା ପାଇଁ ତମକୁ ଟିକେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗିଲାନି? କ'ଣ ହାତୀ ଓଜନର ଆଣିଥାନ୍ତି? ହଁ ଅବଶ୍ୟ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଏମଏଲଏଙ୍କୁ ବେଖାତିର କରି ସେ ଯୋଉ ରାମନରେଶ ବାବୁ DRDO ର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଡିରେକ୍ଟର ସବୁ କାମ ସେମାନେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଦ୍ୱାରା କରିନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ତ ଭକୁଆ ଆଉ କ'ଣ ଘରୁ ଧାନ ଚାଉଳ ବିରି ମୁଗ ସବୁ ବିକ୍ରି କରି ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ବାଲାଙ୍କୁ ଆମେ ଚାନ୍ଦା ଦଉଛୁ ଆଉ ଅଫିସରଙ୍କ ମନ ଖୁସି ରଖିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟାରେ ବଳ ଥିଲେ ତ ताने रामनरेश बाबू डिपार्टमेंटली सब काम करछ ସାର୍ ସାର୍ तेबे मोर रेसिडेंस को वेल फर्निश करिवारे असुविधा कोड रहिला କିଛି ନାହିଁ ସାର୍ କିଛି ନାହିଁ ଇଏ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ସବୁ ଦରକାର ଇଏ ଷ୍ଟେନୋ ବାବୁଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟେ ଚିଠାରେ ଲେଖି ରାମନରେଶ ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ନା ଦେଖିବେ हां प्रभाकर ता सहित पेमेंट पे होटल बिल टा भी मने करी की पठे यस अच्छा आ गोटे कथा मु कोन सुनथुली तम पीडी कोडे गोटे डबल डोर फ्रिज किनी छथि ठीक सुनिचंदी मैडम मैडम ए जो रोग प्रतिशोधक टीका रखिया पे हमर पीटी रामनरेश बाबू गोटे लेटेस्ट मॉडल डबल डोर फ्रिज टे किनी रखछन ଆଚ୍ଛା अच्छा सेटा सेठी कोन होची बेटर हो सेटा तमे एठी कि नै आस मैडम अच्छा ये कावेरी हाँ? आ गोटे कथा तमे कहथुलो ना पार्टी फंक्शन गला बेले गोटे वीडियो कैमरा दरकार पड़ुची हां हां एठी तो एमएल सर अछंती तांकर बहुत चिन्हा परिचय थिबो से गोटे जोगाड़ कर देबे ये छुट्टिया कथाटा पे एमएलए साहब कहया कोन दरकार कहली माने से सब तो हम हाथ पांतर अछि बुझी पले बुझले कि सर हमर जो जिल्ला रे दारिद्र्य दूरीकरण योजना चलछि हाँ। से सबुर सफल रूपायन गाँ लोक को देखा
आम पीडी रामनरेश बाबू वीडियो कैमेरा आरंभ करी स्टिल कैमेरा VCD एमती कि सर गोटे लाटेस्ट मॉडल LCD टीवी टे भी कि सर किणी रखिछन। अच्छा एमिति कथा मैडम प्रभाकर मैडम तमे से गुड़ाक आज भितर जेमती एठी आसी पहुंचबो सेई व्यवस्था कर यस मैडम किंतु भूलिबनी जेबी ना एक्सक्यूज मी सर। ओके हाँ और जदि रामनरेश बाबू किछि कहते आगे। तबे कहबे जे कलेक्टर डिजायर्स। यस सर वो कथाटा टिके व्हाट डू यू मीन? कौन की अनेक टंका खटेई से पुराना कलेक्टर जो रथ बाबू को हटेई धरणी डिगल एठिके आपण को आनिबार बहुत साहाय्य करछंती तेणु तांको कहिबा कथा हला रामनरेश रो सिंहटा भांगिबा दरकार। सर खर्च करथिबा केही लखे टंका पे मैं आदो ओरणी किंतु सर इज्जतटा थरो जति चली जाए आ आपण रास्ता मुंड टिक चली परिबनी। एणिकी सरकारी काम तमे सब कर सर बट ओनली वन कंडीशन। कंडीशन सर हाउ से कंडीशन ता हला बुझले कॉन्ट्रैक्टर बाबू से कंडीशन ता हला जेते दिन पर्यंत तमे सार कथा बुझुथबो सेते दिन पर्यंत सारे तम कथा बुझुथबो। आउ जेबे तमे सार रो कथा भूली गलो ऑटोमेटिकली सार भी तम कथा भूली जिबे। की कथा कहछुती सार त हमर देव प्रतिमा लोक ना भूलिबार प्रश्न उठुची कोठी ये अर्थात मिली मिशी चलिबा रामाय स्वाहा रावणाय स्वाहा करिबा। मिको अरे मो कथा के सुन मिको अरे सुन मिको और तू मते सुनेबो कहलु? सुन बाबा तो सामने गोटे विराट जीवन तोते मनीष पर मनीष हवा को पड़ब तो उपरे हमर केते आशा केते भरोसा केते विश्वास। मनीष हवाकू किए इच्छा न कर तू कहलु बो किंतु आदर्श ना रे बापा तो कर्तव्य को पछरे पके को जीवन सहित खेल खेली ताका संतान प्रति से अन्याय करछंती। मिको कौन कहलु ते सब कौन कहछु जोटा ठीक मु सेटा कहूची डाक्टर इंजीनियर किछि नले एमएससी पढ़िया पई मनीष मन केते आशा करथिला बापा ठारू कम स्टेटस रो से किरानी पियन ताको पुओ मानकु मोटा अंकर डोनेशन दे आज मनीष करछंती हेले मो बापा मो पई कोन करछंती। तू तो भल भाव जानिछु तो बापा को दरमा गंड दे परिवार चलुछि तू पाठ पढिछु सेथिरे पुनी से डोनेशन जोगाड़ करथांते केमिति ता छडा तू भी तो भल पाठ पढी सरकारी कॉलेज रे सब करि परथांतु। देखबो दीर्घ 30 वर्ष चाकरी काल भितर बापा आमर जने दक्ष सचोट आ कर्तव्यनिष्ठ ऑफिसर भाव में ढेर ना कमिछंती हेले मो पई कोन करछंती आज हमर घर गाड़ी बैंक बैलेंस किछि नाही अरे खुशमती दुनिया रे ताकर जेतिक बा खातिर अछि एटलिस्ट काहाकू तो कहि ओ भाई गडे चाकरी जोगाड़ कर परता दोसा मते से करि परिबनी हंपा आदर्श रे एठी पेट पुरेनी मो पई करबाकू ताको पाखर जे बळ नथिला ताले मते जन्म दउथिला काहे की मिको कथा कहबार सीमा टपी जाउछु जानिछु तो बापा ए सब सुनिले तांको मन रे केते कष्ट होबो बापा को मन रे कष्ट होबो आ मो सांग माने आज डोनेशन दे डाक्टर इंजीनियर है कार चढ़ी बुलुचंती एगुला देखि बेलकू मो मन कष्ट होनी सुनबो मु तते सफा सफा कहि दउची आ थरे जदी मो सहित एमती उपेक्षा करा जाए ताले बाध्य होई घर छाड़ी चली जीवी। मिको अरे सुन बाबा मिको बाबा देख मोर छुआर इच्छा मु शेयर चल जीवी शेयर चल जीवी मु मिको सुनते तमे एठी बसिच आटे खुशी खबर सुनलानी फुलझरन प्रोजेक्ट पई फाइनल फेज फंड्स आज गवर्नमेंट रिलीज कर देछि। थाउ तमर से प्रोजेक्ट मु भलो भाव जानिछि तमे केभेले शेष करि परिबनी शेष कर देबिनी किंतु काहे की लोकल कॉन्ट्रैक्टर तो काम दबनी सेमन तुमको काम कर देबे तो छड़ा सरकार तो सेमन को लाइसेंस देछि तमे काहे के प्रतिबंध कहउछ
ଲାଗୁଛି ଅଫିସରୁ କେହି ଜଣେ ଆସି ଏସବୁ ଭୂତ ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରେଇ ଦେଇଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ କହୁଥିଲେ ତମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୋଉ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଚାଲିଛି ଭଗବାନ ନ କରନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ହେଇଗଲେ ଆମେ ଭାସିଯିବୁ। ତମେ ମିଛରେ ଡରୁଛ ସୁନୀତି। ସମସ୍ତେ ଯଦି ତମ ଭଳି ଏମିତି ଡରିଯିବେ ଏ ଲୋକମାନଙ୍କର କାମ କରିବ କିଏ ସେ? ହୟ କାମ କରିବା ପାଇଁ ତମେ କଣ ଠିକା ନେଇଛ? ମିକୁ କୋଉ କୂଳକୁ ଲାଗିଲାନି। ତା ଛଡ଼ା ତମେ କିଛି ଡୋନେସନ ଦେଇ ତାକୁ ଇଞ୍ଜିନିୟର କି ଡକ୍ଟର କରିପାରିଥାନ୍ତ। ସେ କଣ ତମ ପୁଅ ନୁହଁ? ଆରେ ମିକୁ ମୋ ପୁଅ, ଏ ରାମ ନରେଶର ପୁଅ। ନିଜ ସିଙ୍ଗରେ ମାଟି ତାଡ଼ି ସେ ମଣିଷ ଭଳି ମଣିଷଟିଏ ହବ, ଏ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ମୋର ଅଛି। କବାଟ ଖୋଲା ଅଛି, ଭିତରକୁ ଆସ। ସାର୍ ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ହଠାତ୍ ଆପଣ ସାର୍ ନମସ୍କାର। ବସନ୍ତୁ ସାର୍ ବସନ୍ତୁ। ଟୁର୍ରେ ଆସିଥିଲି, ଭାବିଲି ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରି ଚାଲିଯିବି, ବାସ୍ ଚାଲି ଆସିଲି। ଭଲ କଲେ। ଆଜି ଆପଣ ଆମ ଘରେ ଖାଇକି ଯିବେ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ ମନା କରିପାରିବି, କିନ୍ତୁ ନୋ ଫର୍ମାଲିଟିଜ। ଘରେ ଯାହା ରୋଷେଇ ହେଇଛି ମୁଁ ସେଇଆ ଖାଇବି। ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ବସନ୍ତୁ, ମୁଁ ବଢ଼ାବଢ଼ି କରିଛି। ଓକେ। କ'ଣ ରାମନରେଶ ବାବୁ, କ'ଣ ବସି ଭାବୁଛନ୍ତି? ସାର୍ ଆପଣ ଏଠୁ ବଦଳି ହେଇଯିବା ପରେ ମୁଁ ନିସଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ପୁରା ଅସହାୟ ଉଠିଛି। ଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣଗଡ଼କୁ ସୁନା କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବାର ସ୍ୱପ୍ନଟା ବୋଧହୁଏ ସାକାର ହେଇପାରିବନି ସାର୍। ଅସୁବିଧା ହେଇପାରେ, ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବେ ନାହିଁ ଏ ବିଶ୍ୱାସ ତ ମୋର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ ଆମେ ଦୁହେଁ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଆସି ଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣଗଡ଼ରେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ପାହାଡ଼ ତଳର ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିର ତଳେ ଆମେ ଦୁହେଁ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ ସରକାରୀ ଅର୍ଥର ସଠିକ ବିନିଯୋଗ କରି ଏଠିକାର ଗରିବ ଦରିଦ୍ର ନିରନ୍ନ ଜନତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟେଇବା ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ବଦଳି ପରେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଆଉ ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ଅଫିସରମାନଙ୍କ ଚାପରେ ମୁଁ ଯେମିତି ଅସହାୟ ଉଠିଛି। ଅକ୍ଟୋପସ୍ ଭଳି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତ ପଞ୍ଝାରେ ମୋତେ ଜବତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। I feel helpless, ସାର୍, helpless। ଭୁଲି ଯାଅନି ରାମନରେଶ ବାବୁ, ଏ ସମାଜ ସବୁ ଯୁଗରେ ସବୁ ସମୟରେ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରେ। ସେ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ବେଖାତିର କରି ଯିଏ ନିଜ ଆଦର୍ଶରେ ବାଟ ଚାଲେ ସେ ହୁଏ କାଳଜୟୀ। ଏ ସମାଜ ତ ଦିନେ ସକ୍ରେଟିସ୍କୁ ବିଷ ଦେଇଥିଲା, ସେ ତାଙ୍କୁ ଅସତୀର ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲା, ଗାଲିଲିଓଙ୍କୁ ପାଗଳ ବୋଲି ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ପରିଣତି କ'ଣ ହେଲା? ଏସ୍ ଟେଲ୍ ମି। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଡୋଣ୍ଟ ବି ପେସିମିଷ୍ଟ, ଆଶାବାଦୀ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଆପଣଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ଅଛି, ମୋର ସଦିଚ୍ଛା ଅଛି। ଏ ଫୁଲଝଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିଶ୍ଚୟ ସରିବ। ଉଦ୍ଘାଟନ ସଭାକୁ ମୁଁ ଆସିବି, ଦେଖିବେ ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ ହେବ। ଏସ୍ ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ ହେବ। से रामनरेश प्रोजेक्ट डायरेक्टर हेले, तमे होछ कलेक्टर, तम हातरे प्रशासन। से तम कथा को काटी दबो ना कोन कहउछ सर? 100 कोटी अति कम रे 100 कोटी टंकार काम से रामनरेश ए सुवर्णगढ़ कर सरले। लोकल कॉन्ट्रैक्टर माने हाथ बांधी बसचंती, आ ए सामान्य कामटा को रामनरेश कदापि मना कर परिबे। ताछड़ा आज का डेट रे कलेक्टर माने केते कोन करूछंती, हेले तमे किछि करि परिबनी। तम विश्वास सेमती कमजोर, तमे भी निजे ठीक सेमती कमजोर। खाली मो बापांकर अछि बोली मु चली जाउछि, नले तमे भलो भाबरे जानछि तमे मो पई जीवन रे किछि भी करि न के करि परिबनी। ठीक कहले सर? एग्जैक्टली। मुख्यमंत्री के कही से पुराना कलेक्टर जो रथ हो ताको विदा कली, आपण आसिले। आपण खाली मोरी कथारे चलंतु ना, देखिबे सब आपण का हाथ मुठा को आसी जीवो। ये अदिने बहिला उत्तरा बा, ये सुखिला भुई रे चालिबो ना। कुंज बिहारी, आपण कहूना आदि सा, ये बाघ मांस न पाइले कोन घास खाइबो? आपण दी जण हेले बाघ, ये मांस पाउनाती कि घास भी खाइ पारुना। कुंज एक्जेक्टली तमे कोन कहिबा को चाहू छ? तम कथार रहस्य मु ठीक रे बुझी पारुनी। तमर जहा कहबा कथा सीधा सड़क को न कुंज बिहारी। हां सर मो कहना कथा, ये महादेव कर भी मारू को भय अछि। आपण गोटे काम करना आती,
କିଛି ଲୋକ ଲଗେଇ ସେ ରାମନରସ ବାବୁଙ୍କ ପିଠିରେ କୂଅ ଖୋଳି ଦିଅନ୍ତୁ ନା। ଡୋଣ୍ଟ ବି ସିଲି। ରାମନର ସାହୁ ଜଣେ ଛୋଟିଆ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ଜଣେ ଦକ୍ଷ ସଚୋଟ ଅଫିସର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଢେର ସୁନାମ ରହିଛି। ଏମିତି କରିବାଟା ଆଦୌ ଠିକ ହବନି। ଆପଣ ବି ଆଇଏଏସ୍ ପାଇ କଲେକ୍ଟର ହେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏ କବିତା ବହି ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ସାର୍ ଠିକ କଥା କହିଛନ୍ତି। ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତମେ ସେ ରାମନରେଶକୁ କୁହ ତମ କବିତା ବହି ଗୁଡାକ ସେ ଛପୁ। ଆରେ ତାକୁ ସେ କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଡାକିଛି, ସେ ବୋଧେ ଆସୁଥିବେ। ହେଲା ଗୋଟେ କାମ କର କାବେରୀ, କିଛି ଅତିଥି ଚର୍ଚ୍ଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ଅତିଥି ଚର୍ଚ୍ଚା କାହା ପାଇଁ? ସେ ରାମନରେଶ ପାଇଁ? ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଲାଇକ୍। ସରି ସାର୍। ଦେଖିଲେ ମ୍ୟାଡାମ କେମିତି ନାରାଜ ହେଇକି ପଳେଇଗଲେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହିସାବରେ ଆପଣ ହେଲେ ଜିଲ୍ଲାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତା। ଏ ସାମାନ୍ୟ କାମଟେ ଯଦି ଆପଣ ନ କରି ପାରିବେ ତେବେ ମ୍ୟାଡାମ ତ ନାରାଜ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ଏଇ ତ ସାର୍ ଆସିଲେଣି ଆଉ। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ସାର୍ ଆପଣ ଏଠି ଆସିଛି। ବସନ୍ତ। ବୁଝିଲେ ରାମନର ସାହୁ, ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲୁ। ସାର୍ କଥା କଣ କି ସାର୍ଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କାମ ଥିଲା। ସାର୍ କହୁନାହାନ୍ତି, ସାର୍ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କରିଦେବି। କରିବେ ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥା କଣ କି, ମୋର 4ଟା କବିତା ବହି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଏଇ ଏବଂ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସେଇଟା 10 ଦିନ ଭିତରେ ଛପା ହେଇଯିବ ଆଉ। ସାର୍ ମୁଁ ଛାପିଦେବି, ମୋର ଫ୍ରେଶ୍ ଚିହ୍ନା ଅଛି। କହୁଥିଲି ଆଉ। ସାର୍ ଆମର ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ବହି ଯାହାକୁ ଛାପିବାକୁ ଦିଆଯାଉଛି, ଆମେ ସାର୍ ତାକୁ କହିଲେ ସେ ଛାପିଦେବ। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ସେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ମାଗିବ। ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ୟୁ ମିନ୍? ସାର୍ କଥା କ'ଣ କି କବିତା ବହି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କେଟରେ ଚାଲୁନି, ତାକୁ କେହି କିଣୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୋଉ ପବ୍ଲିସର ଛାପିବ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଡିମାଣ୍ଡ କରିବ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମ, ସେ ପବ୍ଲିସର କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆପଣ କଣ କରିପାରିବେ ସେତିକି କେବଳ କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି ସାର୍, 4ଟା ବହି ତ ଛାପିବାକୁ ସାର୍ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ। ହବ ସାର୍ ମୁଁ ତାକୁ କହିକି 20% ଡିସକାଉଣ୍ଟ କରିଦେବି ସାର୍। ହ୍ୱାଟ୍? ଥାଉ, ଦରକାର ନାହିଁ। ଗତ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣ ପ୍ରୋଜନ ପ୍ରକଳ୍ପରେ 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ କଲେ, ମୋତେ ଆପଣ 20% ଆଡଭାନ୍ସ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଆଡଭାନ୍ସ ଇଏ କୁକୁଡ଼ା ଖାଇଲା ବେଳକୁ ହମ ହମ, ମାରି ଖାଇଲା ବେଳକୁ ତ ଆଗ ଭର। ମୁଁ ସରକାର ଧର ଆତ୍ମସାତ କରୁଛି। ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି। ବୁଝିଲେ ରାମନର ସାହୁ, ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ଆଉ ଅନେଷ୍ଟି ବିଷୟରେ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି। ଡୁ ନଟ୍ ବିଟ୍ ୟୁର ଓନ୍ ଡ୍ରମ୍। I want that my books will be printed and you have to do the same. That's all. ଦେଖନ୍ତୁ, କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ବହି ମାନେ ବହିଟା ବହି ପିରି ଦିଶିବାର ଅଛି। କ୍ଷମା କରିବେ ସାର୍, ଏସବୁ ମୁଁ ପାରିବିନି। My desire is my order and you have to carry it out. ସାର୍ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନରେ ଯୋଉ ପ୍ରେସକୁ ବହି ଛାପିବାକୁ ଦିଆଯାଉଛି, ଆପଣ ସେଇ ପ୍ରେସ ପବ୍ଲିସରକୁ ନିଜେ ଟିକେ ଫୋନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। No! ହୁଏତ 4ଟା ବହି ସାର୍ ମାଗଣା ଛାପି ଦେଇପାରେ। ମୋ ବହି ଆପଣ ଛପେଇବେ, ଆପଣ। ମୁଁ ଛାପିଦେବି ସାର୍, କିନ୍ତୁ ପଇସା ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ଆପଣ କରିବେ। I am the district collector. ମୁଁ ଯଦି ଚାହିଁବି ଆପଣଙ୍କ ଚାହିଁବା ଉପରେ ମୋର ଅନେଷ୍ଟି ଆଉ ଆଇଡିଓଲୋଜିକୁ ମୁଁ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିପାରିବିନି ସାର୍। ନୋ ସାର୍, ଆଇ ରିଫ୍ୟୁଜ୍ ମୋଷ୍ଟ ପୋଲାଇଟଲି ସାର୍। ରାମନରେଶ ବାବୁ, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥାଟେ କଲେକ୍ଟର କହିଲେ ଆପଣ ଏମିତି ସିଧା ସଳଖ ମୁହଁରେ ମନା କରିଦେଲେ। ଇଏ କଥାଟା ଜମା ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲାନି। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଶେଷ କଥା। ଆପଣ ଠିକ୍ ଶୁଣିଛନ୍ତି ସାର୍, ମୁଁ କର୍ମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ସାରା ଜୀବନ ଯେଉଁ ନୀତି ଆଦର୍ଶକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିଛି ତାକୁ କଦାପି ମୁଁ ଛାଡ଼ିପାରିବିନି। ଆପଣ ଏବେ ଯାହା କରିପାରନ୍ତି। ଆସୁଛି ସାର୍, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଇଏ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଦେଖି ହେଉଛନ୍ତି। ସାର୍ ଦେଖିଲେ ତ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କଲେକ୍ଟରକୁ କେଡ଼େ ଆଣ୍ଟେରେ କଥା କହିଦେଇ ଗଲେ। ନାଇଁ, ଏମିତି ଅନରୁଲି ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ ଜବତ କରିବା ପାଇଁ ବୁଝିଲେ କି ସାର୍, ଆପଣଙ୍କର କଲମ ଉଠିବା ଦରକାର। Yes, I will teach you a lesson. ସାର୍ କେତେ ଦିନ ଆମେ ଏମିତି ଚୁପ୍ ବସିବା? ସେ କଲେକ୍ଟର ବୋଲି ତାଙ୍କ ମନକୁ ଯାହା ଆସିବ ତାହା କରିଯିବେ। ଅଫିସକୁ ଲୋକ ପଠେଇ ଅଫିସରୁ ଟିଭି, ଫ୍ରିଜ, ଏସି, ସୋଫା ସେଟ୍ ସବୁ ନିଜ ବଙ୍ଗଳାକୁ ନେଇ ଆସିବେ। ଆଉ ମାଗିଲେ ଫେରିବାର ନାଁ ବି ଧରିବେନି। ସେ ପୁରୁଣା
कलेक्टर केते भल थिले केते सुंदर व्यवहार खाली मनीष नुहे तो से देवता थिले किंतु ये कलेक्टर सबू चली करिया बसलेनी से जहा करिया कथा करंतु तमर सते मुंड खाना दरकार नहीं केते बेले भलो अछि मंद अछि कोन जे हबो के कोन करबो कबाड़ खोला अछि भीतर को आसो सर नमस्कार सर नमस्कार सर कलेक्टर साहब ए बिलटा ଦେଇଛନ୍ତି आ कहउଛନ୍ତି एटा पास करी होटल रे पेमेंट कर दो 30,000 टंकार होटेल बिल मु पास कर देबी सर ऑडिट की उत्तर देबी ता छड़ा 22 तारिख तो संडे थिला कोनसी मीटिंग नथिला मु भी टूर एइथिली रखो तुम बिल आज्ञा आपण कहले हम डीआरडीए बोर्ड मीटिंग रे जो मेंबर्स माने प्रेजेंट थिले सेमान को लंच की डिनर देखि बिल टाको पास कर दे एते कोटा असुविधा सर अछि कहले प्रभाकर बाबू आज्ञा बोर्ड मीटिंग रे कॉफी काजू बिस्किट दिया जाए आज्ञा जार मैक्सिमम मूल्य 2000 टका हो आज्ञा तो सर 30,000 टका बिल पास करिवे केमिति सेही कथा ता बुझाई दियो केमिति कोन आज्ञा ए कलेक्टर पूरा स्वयं निजे चाहुଛନ୍ତି मैं तो आसछि सर आसछि बुझिले सर जोटे कोटी कोटी टकार काम होउची सेठी 30,000 टका बिल टा पास करे देले कोनटा असुविधा अछि लोकंकर काम होउची आ सरकार पैसा खर्च करछन 30,000 तो दूरे कथा 30 पैसा भी मो पॉकेट को आसीबार नाही आ तुम कलेक्टर साहब को कहि दबो ताको ऑफिस रो कोनोसी काम अग्रस्ट रे ये 30,000 टका बिल टाको पास करे नेबे बस किंतु सर कलेक्टर साहेबଙ୍କର ना सुनिबा अभ्यास नहीं ता माने तमे मते धमक दउचो आपण जा बुझिबे हेले सर गल पूर्वरु ए प्रभाकर आपण गोटे कथा कहि देउछ तरकाटा अलना हेले सेथिरे टिके लुण पकेई खिया जाए आउ जदि तरकाटा लुणिया हेई थाए आस्ति सर नमस्कार सर गला पूर्व मोर ये छोटिया कथाटा को आपण निहाती मन रखिबे नमस्कार हयो एटा कोन तुम ठीक कलो नई रे घर करे कुंभीर सहित बाध कले आमे चली परिबाटी काउरिया काठी भांगी जीव सिना नई बनी सुरेती बापा पुओ हिसाब रे निज कर्तव्य और आदर्श को भूली जीवाकू मु तो आपन कहि परिबी बरं से ठाकुर को डाकिबी ए लड़े रे जितिया पाई से आपन को आहुरी शक्ति दियंतु हेले बापा कर्तव्य ना रे बारंबार विपदर अग्निकुंड रे झास दबा एटा कोन ठीक होउची झास दबाकू पड़िबो विपद को सामना करने को पड़िबो नचेत लक्ष्य पूरण हबनी सरकारी कल उपरे साधारण लोक मानकर आस्था भरोसा तुटी जीव किंतु किंतु आदर्श को जाबुड़ी धरी एठी केही केबे बाट चली पारंतनी बापा कारण एटा गांधी की गोपबंधु को जुग नुह हां निकु ठीक कहिसी किछि नहले भी तमे बदलै पई चेष्टा करूनो हां बापा ए दुनियाटा बड़ स्वार्थपर एठी दुर्नीतिकर अफिसर मानक मर्जी रे शासनर रूपरेख बदली जाउची अन्याय दुर्नीति भितरे छंदी ए मଣିषटा छटपट होउची सत हेले मुक्ति पाई पारुनी ता माने तू कोन कहबे चाहूछु बापा आवर्जना गंगा जल को अपरिष्कार करे सत किंतु अपवित्र करि पारे ना ठीक सेमती आदर्श मଣିषटा निज कर्तव्य पूरण करिया पाई ता गतिपथ को सामान्य परिवर्तन कर देले मानसिक मूल्यबोधटा अपवित्र ही जीवनी ए कथाटा आपण बुझी परिबे आउ जदि बुझी थांते ताहला आज मो जीवनटा एंती नष्ट हो जाई न थांता निकु कोन कहिलो तो जीवन नष्ट हो जाईची हां जोटा सत्य मु सेटा कहूची एते गुडे टंका खर्च करी अपभूत तमे दिल्ली रे पाठ पढी पारलो किछिटा डोनेशन देइथिले मु आज गोटे डाक्टर इंजीनियर रे रोजगार करंती कोन पे एते पक्षपातीदा कौन कहलु मु पक्षपात करुची हाँ मोटा अंकर डोनेशन मु देई पारी निजे भल की पढ़ी भल रैंक पाइथिले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बा इंजीनियरिंग कॉलेज रे एडमिशन करबार मोर कोनोसी आपत्ति नथला किंतु मोटा अंकर डोनेशन दे एडमिशन करबा मु सपेक्ष नहीं
ଆରେ ମୁଁ ତ ମୋ ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ ଓଏସ୍ ପାଇଥିଲି ସେମିତି ତୁ ନିଜ ସିଂହରେ ତୋ ମାଟି ଚାଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଜୀବନକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି ସକାରାତ୍ମକ ଉଦ୍ୟମ କଲେ ଦିନ ନା ଦିନେ ତୁ ମଣିଷ ଭଳି ମଣିଷଟିଏ ହେଇପାରିବୁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରିବେନି, ଏମିତିକି ସାମାନ୍ୟ ସୁପାରିଶ ବି କରିପାରିବେନି। ନିକୋ ଆରେ ବାପାଙ୍କୁ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛୁ? ଯୋଉଟା ସତ ମୁଁ ସେଇଟା କହୁଛି। ମତେ ଲାଗୁଛି ମୋ ପାଇଁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଦୌ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳକୁ ମୋ ତଣ୍ଟିଟା ଚିନି ମାରିଦେଲନି। ନିକୋ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଆଦର୍ଶ ଆଦର୍ଶ ଆଉ ଆଦର୍ଶ। ନିକୋ 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 ଏମିତି ହଁ ସୁନୀତି, ଏଥିରେ ତାର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ହୁଏତ ଉଚିତ ସଂସ୍କାର ଦେବାରେ ଆମର କିଛି ଭୁଲ ରହିଯାଇଛି। ହଁ ଭୁଲ ରହିଯାଇଛି। ଥାଉ ଥାଉ ତମ ପାରିବା ପଣଟା ମୁଁ ବେଶ ଜାଣି ସାରିଛି। ଆଜି ଯାଏ ହୋଟେଲ ବିଲ୍ ଲୁଗା ଦୋକାନ ବିଲ୍ କିଛି ଦିଆ ହେଇପାରିଲାନି। ତା ସହିତ କବିତା ବହି ଗୁଡାକ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକରେ ଛପା ହେଇପାରିଲାନି। ମୁଁ ପଚାରୁଛି ସେ ରାମନରେଶ କ'ଣ ତମଠାରୁ ବଡ? ଯଦି ସେ ଲୋକଟା କଲେକ୍ଟର ଠାରୁ ବଡ ନୁହଁ ତାହେଲେ ତମେ ସେ ଲୋକଟାର ତୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଦଉନ କ'ଣ ପାଇଁ? ତମେ ବୁଝୁନ କାହିଁକି? ରାମନରେଶ ବାବୁ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ସଚୋଟ ଅଫିସର, ଏମିତି କରିବାଟା ତ ଠିକ ହବନି। ତା ଛଡା ତାଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ପାଇଁ ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଆଉ ଷ୍ଟାଫ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ହିରୋ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ହିରୋ ତା ବୋଲି ଫେୟାର ଅଥରିଟିର କଥାକୁ ସେ ଅମାନ୍ୟ କରିଦବ? ହଁ ଏତେ ସାଧୁ ପୁରୁଷ ସେ ସାଧୁ ପୁରୁଷ ହଉ କି ମହାପୁରୁଷ ହଉ, ତା ନାଁ ଜପିଲେ ତମ ପେଟ ପୁରିଯିବନି। ଖାସ୍ ତାରି ପାଇଁ 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ଘରେ ହାତ ବାନ୍ଧିକିରି ବସିଛି, ଗୋଟିଏ ହେଲେ କାମ ପାଇଁ। ସାର୍ ମୋର କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା, ଯେ ଆମ ପେଟକୁ ଗୋଇଠା ମାରିବ ଆମେ ତାକୁ ଜମା ଛାଡ଼ିବୁ। କେମିତି ଛାଡ଼ିବା? ମାନେ କେମିତି ଛାଡ଼ିବା? ଏବେ ଆଉ କ'ଣ ସେ ଗାନ୍ଧୀ ଯୁଗ ଅଛି? ହଁ ଅହିଂସା ନୀତି ବଦଳି ଗଲାଣି। ଯେମିତି ବି ହଉ ତମେ ସେ ଲୋକଟାକୁ ଜବତ କର। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସତ ଆଉ ମିଛର ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି। ଏ ଲଢ଼େଇରେ ସଚୋଟତା ନାହିଁ, ବରଂ ଚତୁରତାର ସଦାବେଳେ ଜୟ ହେଇ ଆସିଛି। ପରିସ୍ଥିତି ଚାପରେ ସଚୋଟ ମଣିଷଟା ସୁଅ ମୁହଁରେ ପତର ପାଲଟିଯାଏ। ଆଉ ଏ କାମଟା କେବଳ କଲେକ୍ଟର ସାହେବଙ୍କ କଲମ ହିଁ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ସେ କାମ ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଯଦି ବି କୌଣସି ମତେ ତାକୁ ମୁଁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କଲି ତାହେଲେ ଇଣ୍ଟରନେଟ ଅଡିଟ୍ ବେଳେ ସବୁ କିଛି ଧରା ପଡ଼ିଯିବ। ବାଃ ସାର୍, ଆପଣ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ହାର ମାନିଯିବେ? ଇଏ ସାର୍ ଆପଣ ଏମିତି ହାର ମାନିଗଲେ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ରହିବଟି? ହେଇଟି ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଲୋକ ସିଏ, ତମେ ଯଦି ତାକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବନି ତାହେଲେ ବେଟର ହବ ତମେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦିଅ। ମୋ ଇଲାକାରେ ମୋ ମାଟିରେ ଠିଆ ହେଇ ସେ ମୋ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୁଣ୍ଡା ବଦମାସ କହୁଛି, ଦିନରେ ଲଣ୍ଠନ ଦେଖଉଛି। 3 ବର୍ଷ ହେଲା ମତେ ସେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ କାମ ଦେଇନି। ଆମେ ସବୁ କରପ୍ଟେଡ୍। ସେ କ'ଣ ଏକୁଟିଆ ଗୋଟା ତୁଳସୀ? ସାର୍ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଏଠୁ ବିଦା କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଯାହା ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ସାର୍ ମୁଁ ଦେବି। ଦେଖ ଗୋଟେ କର। ହେଇଟି ଦେଖ, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ସମ୍ମାନର ପ୍ରଶ୍ନ। ତାର ଗୁଣ ପାଇଁ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମୋର ସବୁ ଇଲିଗାଲ ଅର୍ଡରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁଛି। ପ୍ରଭାକର ସାର୍ ପ୍ରଣାମ। जी सर କାଲି DRD ରେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ମିଟିଂ ହବ, ସେ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦିଅ। सर समस्त तो जड़े देवी हेले हमर से रामनरेश बाबू को ନାଇଁ ତାକୁ ଜଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ସେଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହିବେ ସେଇମାନଙ୍କୁ କେମିତି କ୍ୟାପଚର କରିବାକୁ ହବ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ତମେ ନେଉଛି। ଯାହା ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ସବୁ ମୁଁ ଦେବି। बुझिले कॉन्ट्रैक्टर बाबू एटी पैसा फोपाड़ले बाघ परा बिले हे जीवो सर ये मीटिंग रे कौन सब डिस्कशन हो मते सिना जणैले मु जाई से मानको बुझेबी। ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିବା ଆଗରୁ DRD ରେ ଯାହା ସବୁ ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଛି ସେ ସବୁ ବାତିଲ ହବ। सर
गत 3 वर्ष एक्सपेंडिचर रो स्पेशल ऑडिट करा सर बट रिमेंबर इट ऑडिट 2 दिन भीतर सरिबा दरकार आगे आउ फाइनली रिपोर्टटा कोन आसीबो जानिछ प्रभाकर नो मैडम all the expenditure are irregular and beyond power. यस Am I right, sir? ओके Excuse me, sir. ताले सर एइठी तो रामनरेश बाबू असुविधा पड़ी जिवे नो 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 दिस इज नॉट द एंड ओनली बिगिनिंग मु सरकार को रिपोर्ट देबी रामनरेश बाबू सरकारी अर्थ आत्मसात करछंती बट कोऑर्डिनेट आज डिस्कस्ड ओके यस आपण सर सम्मा व्यस्त होतुनी ए सब ए प्रभाकर रो बातर खेल जा आसी सर नमस्कार सर नमस्कार हां प्रभाकर तू सार हमको आउ गोटे काम करिया पड़ो किछि सांबादिक को डकेया को पड़ो ता कोन कहउछ सार बड़ बड़ अक्षर रे बॉक्स न्यूज एक सब खबर कागज रे बाहरिवार अछि सचोट प्रकल्प निर्देशकंक सरकारी अर्थ आत्मसात आ यही कथा को सतरे परिणत करबा पई हमको सर आउ गोटे काम करिया पड़ो कामटी हला फुलझरण प्रोजेक्ट काम रे अनियमितता करा जाईछि बोली ताको प्रमाण करबा को जाई हमको डिनामाइट मारी किछि पर्सन उड़ेबा को पड़िबो ना एटा संभव नहीं एमिति कले आमे समस्त जेल रे जाई घोणा पेलिबा घोणा अयो मेले बाबू तमर एक ही रूप घड़ी के घड़ी तुम एमबी भला को रंग बदलउछ चांदा नेला बेलक तो सागुडा भला खप्पी दउछ पछमुचा कोन पई सरकारी दलर एमएलए होई आम सुविधा असुविधा रे जदी तमे हमको सपोर्ट न करो कोन पई हमें तुम पार्टी को लाख लाख टका चांदा दउछु कोन पई धरणी डिगल तमे भूली जिबा उचित नुहे जे मु होउचे ए अंचलर लोक प्रतिनिधि ए अंचलर दीर्घ दिनर स्वप्न होउचे फुलझरण प्रकल्प ताको भांगी देई धुलिसात करी मु मु मो अंचलर लोक मान साथे बेईमानी करि परिबिनी विश्वासघातकता करि परिबिनी हां विश्वासघातकता करि परिबेनी ये सार ये आपना जी कहा पई लोक प्रतिनिधि आमे पर आपन को एमएलए करी बसैछु ई आमरी कांध ऊपर गोड़ा देई ऊपर को उठिले शेषरे आमरी कांध को गोइठा माइले अंज बाबू आज्ञा राजनीति करा प्रथमे जहा कांधरे गोड़ रखि तुम ऊपर को उठिबो सेही प्रथमे तार कांध को गोइठा मारी ताको तळु खसै दबो किंतु गोटे कथा मन रख मुरली महंती ये धरणी दिगल चाहिए तुम राजनीति शेष कर देबो धरणी तुमको तळे तळांत कर देबो धरणी हट तुम मो पर हाथ उठेलो पुरी कलेक्टर के सामने रे किछि ठीक कलानी मुरली महंती किछि ठीक कलन तमे हाथ उठे तुमको जो थापड़ मारिली ये थापड़टा मुरलीर नुहे ये थापड़ होउची सुवर्णगढ़र ए अंचलर लोक प्रतिनिधि हिसाब रे मु केवल तुमको सतर्क करई देली हुसियार मो अंचलर उन्नतिकर काम रे जेमति तमे बाधा सृष्टि न करो नहले परिस्थिति भल हबनी आ आपण को भी कहि दउची सर एई लोक मानक कथारे पड़ी जदि आपण मो अंचल रे किछि क्षति पहुंचाइले उन्नतिकर काम रे तेबे ए अंचलवासी सहित मु भी मध्य बरदास्त करिबिनी आछि नमस्कार अरे हे ये साला एमएलए तेले बेली कोन चंद्र सूर्य मानिबेनी ए न मानु से चंद्र सूर्य जेते बेले नेडी गुडा को हुनी को पहि जिवो सेते बेले से मानिबो मिस्टर धरणी दिगल सर सर तुमको कळे बळे कौशले ए एमएल टाको हाथ मुठा रखिबा को पड़िबो कथाटा फुटी बाहर को बाहरी बागरु कामटा सारी दियो आउ ए कामटा आज राति भितरे हबा दरकार कौन पारिबो
ପାରିବି ସାର୍, ନିଶ୍ଚୟ ପାରିବି। हे गांधी महात्मा, सत्य न्याय आदर्शर कंटकित पथ देई बाट चलिले एठी पादरू रक्त झरिब सिना, कारण एइटा परा कली जुग। एठी अन्याय दुर्नीति करुथिबा व्यक्ति माने मान सम्मान अर्थ प्रतिपत्ति सबु किछि पांती। हाँ, सबु किछि पांती। पेपर फुलझरण प्रकल्प भुशुड़ी गला। भक्त लोकर खोलपा तले राम नरसिंह को असल रूप कोटी को टंका हेरफेर। कलेक्टर सामंतराय, तू मनीष नुहे रे, तू गोटे पशु। तो अक्टोपस शक्त पंजा भितर मु आज कबलित हो जाइछि। मो निर्मल भाव मूर्ति रे तू आज कलंकर लेप देइचु। हो कलंक मु आज असहाय, मु आज असह्य असहाय। कहा से तो गपिच? तुम देह पूरा भल नहीं? नियो पढ़ो सुनीति। कलेक्टर सामंतराय आरंभ करी कॉन्ट्रैक्टर पर्यंत समस्ते मो चरित्र रे कलंकर कालीमास लिपि देइचंती। मते से माने सस्पेंड करचंती। सस्पेंड ସାର୍, ଆଇନାରେ କଳା ବଳି ଦେଲେ ପ୍ରତିବିମ୍ବଟା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ହେଲେ ଆତ୍ମାର ସ୍ୱରୂପ ବଦଳିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କଳା ବାଦଲ ଢାଙ୍କି ଦେଲା ପରେ ବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାଦଲକୁ ଭେଦ କରି ପୁଣି ଥରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଏତିକି ଭରସା ରଖନ୍ତୁ, ମିଛର କୁହେଳିକା ସତକୁ ବେଶୀ ସମୟ ଲୁଚେଇ ରଖିପାରିବନି। এই খবর কাগজে যা লেখা আছে এই সব মিছ। এই সব পড়া দরকার নাই। মু চিনিকে ফিঙ্গি দেবে, মু ফিঙ্গি দেবে, মু ফিঙ্গি দেবে। सुनीति दर्पण गोटे भाड़े भांगी देले असुंदर मुहटा केबे सुंदर हे जायनी। सुनीति खंडे खबर कागज चिड़ी फोपाड़ देले भी ये खबर किंतु सारा राज्य पड़िबो। ନାଇଁ ସାର୍, ଆପଣ हाँ ଟେନସନ୍ निश्चय ନିଅନ୍ତୁନି। पड़िबो। ସାର୍, ଆପଣ ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁନି, ଆପଣ ଅସୁସ୍ଥ। अरे केमिति टेंशन नेबिनी। फुलझरण प्रकल्पटा भुसुड़ी गला। मो स्वप्नटा पड़ी जड़ी आज पाउस हे गला। पाउस ନା ସାର୍, ସେଠି ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ନିମ୍ନମାନର କାମ ଆଦୌ ହେଇନଥିଲା। ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଗୋଟାଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି। ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସାତ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟାଏ ଚାଲ। तमे सिना ए कथा कहूछ, हेले किए विश्वास करिवो सब? सारा जीवन सत्य न्याय आदर्श रे प्रतिफलित होई मु आज भीषण भावे हारी जाइछि। फुलझरण प्रकल्पटा भुसुड़ी जाइछि। भुसुड़ी जाइछि। दीदी ना गारे पानी मारी जाइछि। पानी मारी जाइछि। से माने मते अभिशाप दउछथि। ये अभिशाप किंतु मु सही पारुनी। ना ना ये अभिशाप सही पूर्व मु मरी जिबा बहुत गुड़े।
ସତରେ କ'ଣ ଆମେ ଆଜି ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା? ହଁ ୟା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ତୋ ବାପାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ତ ଦେଖୁଛୁ, ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ କ'ଣ ଏଠି ରହିପାରିବେ? ତାମାନେ ମୋ ଅପାର ନିର୍ବନ୍ଧ ଘରଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ? ମଣିଷ କେତେ ଖୁସି ହେଇଥିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ମୋ ଅପାର ବାହାଘର ହବ। ହେଲେ ମିକୁ, ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ କ'ଣ ସତ ହୁଏ? ତା ଛଡ଼ା ତୋ ବାପାଙ୍କର ଏ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ଜାଣି ସୂର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ବାହା ହେବାକୁ ରାଜି ହେବ? କାହିଁକି ରାଜି ହବନି ଭାଉଜ? ସେ ନିଶ୍ଚୟ ରାଜି ହବ। ନମସ୍କାର। 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 ହଠାତ୍ ଆପଣ? ହଠାତ୍ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବା ତ ମୋ ଚରିତ୍ର ଗୋଟେ ବିଲକ୍ଷଣ। ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଆଜି ଆପଣମାନେ ସୁବର୍ଣ୍ଣଗଡ଼ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ହଁ ସାର୍, ଆମେ ଆଜି ଏଠୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାକୁ ମନସ୍ଥ କରିସାରିଛୁ। ତା ଛଡ଼ା ଦିନ ନା ଦିନେ ତ ଏଠୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ନା। ଡୋଣ୍ଟ ବି ପେସିମିଷ୍ଟ ରାମ ନରେଶ ବାବୁ, ଆଶାବାଦୀ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏ କଥା ମୁଁ ସେଦିନ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ବୌସା, ବାପା ଆମର ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଇ ନୋ, ଦୁର୍ନୀତି ଅକ୍ଟୋପସର ଶକ୍ତ ପଞ୍ଝା ଭିତରେ ଆଦର୍ଶ ରଜୁଟା ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ରଜୁ ଯେ ସତ୍ୟର ଶକ୍ତିରେ ବଢ଼ିଆ, ସେ କେବେ ଛିଣ୍ଡି ପଡ଼ିବନି ରାମ ନରେଶ ବାବୁ, ଏ ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ଅଛି। ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାଉଜ, ଏ ଦୁନିଆରେ ସତ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ଅଛି ବୋଲି ଆଜି ସୁବର୍ଣ୍ଣଗଡ଼ର ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। ପରିବର୍ତ୍ତନ? ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? କଲେକ୍ଟର ବିଶମ୍ବର ସାମନ୍ତରାୟ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଛନ୍ତି। ଧରଣୀ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ କାଲି ରାତିରେ ପୋଲିସ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛି। ସେମାନଙ୍କ ସବୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଆପଣ ସତ କହୁଛନ୍ତି? ଆଉ ଖୁସିର ଖବର ହେଲା ଭାଉଜ, ମୁଁ ଏ ଡିଭିଜନରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆର୍ଡିସି ଭାବେ ଜଏନ୍ କରୁଛି। ଆଉ ରାମ ନରେଶ ବାବୁ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମୋସନ ପାଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣଗଡ଼ର କଲେକ୍ଟର ଭାବେ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଇଛନ୍ତି। ସାର୍ 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 ଏସବୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ହେଲା କିପରି? ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ହେଇଛି କେବଳ ମୁରଲୀ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ। ସେ ହିଁ ଏଠିକାର ଖବର ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାରୁ ସ୍ପେଶାଲ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ହେଲା। ଆମେ ସୁଫଳ ପାଇଲୁ। ଆରେ ସାର୍, ଏଇ ମୁରଲୀ ବସିଲେ। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ଏବେ ସାର୍ ଆସନ୍ତୁ, ଏବେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ହିଁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସାର୍ ଆପଣ ସାର୍ ମୁଁ ଭୁଲ ବୁଝିଥିଲି, ଆପଣ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍। ନାଇଁ ନାଇଁ ରାମ ନରେଶ ବାବୁ, ନାଇଁ। ବରଂ ଦେବଦୂତ ଭଳି ଆପଣ ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର ଆଖି ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟବାବୁଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସାମନ୍ତରାୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ପୁରାପୁରି ସମସ୍ତ ଚକ୍ରାନ୍ତକୁ ମୁଁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହୋଇଛି, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ କରିଛି। ଆଉ ଏସବୁ କେବଳ ସମ୍ଭବ ହେଇଛି ମିଷ୍ଟର ରଥଙ୍କର ବହୁତ ଅବଦାନ ଯୋଗୁଁ। ନା ନା ସାର୍, ସାର୍ ରିଅଲି ଆଇ ଏମ୍ ପ୍ରାଉଡ୍ ଅଫ୍ ୟୁ ସାର୍। ସାର୍ ଆପଣ ତ ଏତେ କାମ କଲେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କାମ ମୋ ପାଇଁ କରନ୍ତୁ ସାର୍। କହୁନାହାନ୍ତି? ମତେ ଏଠୁ ବଦଳି କରିଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍, ମୁଁ ଆଉ ପାରୁନି। ନୋ ନୋ ନୋ, ନଟ୍ ଆଟ୍ ଅଲ୍। ଆପଣ ଯଦି ଏ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଚାଲିଯିବେ ତାହେଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣଗଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ ଶେଷ କରିବ କି? କୁହନ୍ତୁ ମୁରଲୀ ବାବୁ। राम नरेश बाबू जिंदाबाद 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 राम नरेश बाबू जिंदाबाद 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 मुरली भाई जिंदाबाद 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 मुरली भाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଶୁଣୁଛନ୍ତି? ମୋ ଲୋକମାନେ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ଦେବେନି, ଆଉ ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିପାରିବିନି। କାରଣ ରଥ ବାବୁ ଏବଂ ଆପଣ ମତେ କଥା ଦେଇଥିଲେ ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଫୁଲଝରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ତାର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ମୋ ହାତରେ ହବ। ସେ କାମ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରିନି। ଆପଣ ଯିବେ କେମିତି? ସାର୍ ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି। ମୋ ସାର୍ ମେସେଜ କ'ଣ କିରେ ମିକୁ? କ'ଣ ହେଇଛି? କ'ଣ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ ରାମ ନରେଶ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ମିକୁ ଆଇଏସ୍ ପାଇଛି। ରାମ ନରେଶ ଯାହା ବାବୁ, ହଉ। କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ। ଭଗବାନଙ୍କର ବହୁତ ଦୟା। ହରେ ମିକୁ, ମୁଁ ତତେ ପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ରେ, ବହୁତ ଗର୍ବିତ। ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ବାପା। ହଁ ହଁ ଯା ମଉସା ମଉସା। ହେଲା 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 ବାବା। ଦେଖିଲେ ତ ରାମ ନରେଶ ବାବୁ, ସତ୍ୟ ଓ ନ୍ୟାୟର ପଥ ଯେତେ ଜଟିଳ ହେଲେ ବି ଦିନେ ନା ଦିନେ ସତ୍ୟରେ ହିଁ ଜୟ ହୁଏ। ଦେଖିବେ ନୂଆ ଏକ ସକାଳ ଆସିବ,
ଫୁଲଝଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପର କାମ ସରିବ ଆଉ ଏଠି ନୁହେଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ବଙ୍ଗଳାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ରିଙ୍କିର ବାହାଘର ହବ କାରଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣଗଡ଼ ପ୍ରଶାସନ ଉପରୁ ଦୁର୍ନୀତି ଅକ୍ଟୋପସର ପଞ୍ଜା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୂରେଇ ଯାଉଛି